Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day to everyone. Okay, so welcome back to semester. So kita berada di week 7, so kita akan continue dengan kita punya lesson. Previously, before kita cuti hari tu, kita dah masuk chapter 5, which is the second higher order linear differential equations. Okay, so dalam higher order linear differential equation, we are talking about differential equation yang mempunyai derivative more than one. Maksudnya order dia more than one. Kalau dalam chapter 3 and 4, we learn about, kita dalam chapter 4 sekarang. Okay, dalam chapter 2 and 3, we learn about the first order differential equation, di mana first order tu hanya melibatkan derivative yang mempunyai order 1. Tetapi dalam chapter 4 sekarang ini, kita akan bercakap tentang derivative yang order dia more than one, di mana kita akan bermula dengan order 2 onwards. Okay, tapi untuk bahagian awak ni, untuk level awak ni, kita sampai order 3 lah paling tinggi. Okay, so this one is called as a higher order differential equation, di mana kita punya differential equation mempunyai order lebih daripada 1. Okay, so when we are talking about higher order differential equation, the higher order differential equation ini akan, secara generalnya bentuk dia adalah an y n. Ini adalah derivatif y prime contohnya. So dia adalah derivatif, okay, plus with an minus 1 y n minus 1 plus with dot until you have a1 with y prime plus with a naught y equal to gx. Okay, so ini adalah general form untuk kita punya higher order differential equation, di mana yang ini adalah derivatif, sama ada y triple prime ke y double prime ke. Okay, dia nak menunjukkan yang ini adalah order 3 and order 2. Okay, dan an di hadapan ini adalah constant. an minus 1, a1, a0, all is a constant. And then we have two types of differential equation, higher order differential equation, di mana when our gx is equal to 0, we call this one as a homogeneous differential equation. Okay, and when gx is not equal to 0, we call as non-homogeneous higher order differential equation. Okay, and then we learn about superposition principle, di mana dalam higher order differential equation, number of solution depends on the order of differential equation itself. Contohnya, kalau awak ada second order differential equation, means you have two solution, y1 dan y2. If you have third order differential equation, you will have three solution, y1, y2 and y3. Okay, so by superposition principle, the superposition principle state that if you have more than one solution, the combination of all solutions is also a solution. Means that by a superposition principle, the solution to our higher order differential equation will be c1y1 plus c2y2, di mana C1 dan C2 ini adalah constant, Y1 dan Y2 ini adalah solution yang pertama dan solution yang kedua. Ini untuk second order differential equation. Okay, kalau kita ada third order differential equation, by superposition principle, your general solution will be Y equal to C1Y1 plus C2Y2 plus C3Y3, di mana C1, C2 dan C3 ini adalah constant. So selagi mana kita tak dapat nak cari nilai dia, kita panggil the whole thing here as a general solution. If we are given the initial condition ataupun boundary condition, kita boleh cari nilai C1, C2 dan C3. At that time, we have no more general solution, but we have a particular solution.
Okay, so ini adalah superposition principle yang kita belajar. So, bila kita bercakap tentang number of solution, we know that when we have the order more than one means that we have more than one solution. So, if you are given only one solution, let's say kita cakap tentang differential equation of order 2, kita tahu dia mestilah ada y1 dan y2. Solution pertama dan solution kedua. Okay, tapi macam mana kalau dia hanya bagi kita satu sahaja solution? So, bila dia bagi kita satu sahaja solution, we can find the other solution by using reduction method. Okay, we can find the other solution by using reduction method. Yang ini awak boleh tengok balik dalam video sebelum ni. Okay, so reduction method ini digunakan untuk mencari another solution when you are given one of the solution. Kita dah diberi satu solution, kita nak cari solution yang satu lagi. So, kita boleh guna reduction method. So, when we already have both solution y1 and y2, we can form a general solution to the higher order differential equation where the general solution by superposition principle will be C1 multiplied by Y1 plus C2 multiplied by Y2. Okay, and before this, we also learn about the linear dependent and linear independent solutions. Okay, di mana kita menggunakan Wronskian value. Okay, kita menggunakan Wronskian value untuk kita tentukan either kita punya solution itu linearly dependent or linearly independent. We start with the higher order differential equation, and from the higher order differential equation, we have two types, gx equal to 0 and gx is not equal to 0. So, gx equal to 0 is the homogeneous solution, a homogeneous differential equation. And when gx is not equal to 0, it is non-homogeneous differential equation. Okay, so for homogeneous differential equation, we can check the Wronskian value by using the determinant. Okay, depend on the number of solution. If you have third order, you will have y1, y2, y3. So, we will come out with 3 times 3 matrix. So, we need to find the determinant of 3 times 3 matrix. If you have the second order differential equation, you will have y1 and y2. So, you will come out with 2 times 2 matrix. So, you need to find the determinant of 2 times 2 matrix. The determinant of this matrix is called as a Wronskian value, di mana bila Wronskian value is equal to 0 means you have linearly dependent solution. And when the Wronskian value is not equal to 0 means you have linearly independent solution. Okay, so kita belajar yang ini minggu lepas, di mana untuk homogeneous differential equation, okay, bila kita ada homogeneous differential equation, when we have a linear independent solution, we will call the solution as a fundamental set of solution. Okay, so bila kita ada linearly independent, Wronskian value is not equal to 0 means we have a fundamental set of solution. Let's say we have y1, y2 and y3. So we will use the superposition principle, di mana awak punya solution will be y equal to c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3, so on so forth. Okay, so later we will discuss about the non-homogeneous differential equation. Today, we will continue our lesson with the solution, the solving homogeneous differential equation. So now we are focusing on homogeneous first. Okay, we want to solve homogeneous differential equation, di mana awak tahu bila kita ada homogeneous differential equation means that the value of gx is equal to 0. Okay, we have the form of differential equation as a n y prime, okay, plus a n minus 1 y less than 1 dia punya prime, plus dot 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 sampai kita dapat a1 y prime plus a not y sama dengan gx.
Okay, so when our gx is equal to 0, we call it as a homogeneous differential equation. So now we want to solve our homogeneous differential equation. Consider a special case of the second order differential equation. So now we have second order differential equation which is homogeneous. So kalau second order, maksudnya kita akan ada A2y prime prime plus A1 y prime plus A0 y equal to 0. Ini adalah homogeneous. Okay, tapi dalam kes ni A2, A1 dengan A0 ni dia ganti dengan A, B dan C. Mana-mana pun boleh. Okay, so sekarang you have second order differential equation where is homogeneous. Di mana kalau awak tengok, okay, dia punya sebelah kanan equal to 0 dan sebelah kiri dia mesti end with y. You have y, you have y prime, you have y double prime. Mesti itu sahaja term dia. Kalau you ada contohnya a y double prime plus b y prime plus c y minus 3 equal to 0, this one is not homogeneous. Why? Because you can bring negative 3 to the right. So what you will have in letter will be a y double prime plus b y prime plus c y equal to 3. So when gx is not equal to 0, means that our differential equation is non-homogeneous differential equation. Now we are talking about homogeneous differential equation di mana dia punya gx equal to 0. Okay, so how to solve this one? The first step is you need to transform the second order homogeneous differential equation into auxiliary ataupun characteristic equation. Di mana y double prime you akan gantikan dia dengan lambda kuasa 2. Okay, lambda kuasa 2 awak akan gantikan. Double prime ganti dengan kuasa 2. Kalau you have triple prime, ganti dengan kuasa 3. So when you have 1 prime, you will ganti dengan kuasa 1. And when you don't have prime, you will ganti dengan kuasa kosong. Ataupun kuasa kosong sama dengan 1, tak payah tulis. Okay, so from this second order homogeneous differential equation, awak akan dapat dia dalam bentuk A lambda square. Sebab kita gantikan y double prime dengan lambda square plus B lambda plus C. Sebab ini ada lambda kuasa kosong. Lambda kuasa kosong sama dengan 1. So awak tak nampak dekat belakang ni ada 1 sebenarnya. Okay, so apa yang kita akan dapat adalah A lambda square tambah B lambda tambah C sama dengan kosong. So, secara directly awak boleh nampak apa yang awak dapat ini sebenarnya adalah quadratic equation. So, bila kita ada quadratic equation, the next step is you need to solve this quadratic equation, cari nilai lambda. Okay, so kalau di sini ada lambda kuasa 2 means you have lambda 1 and you also have lambda 2. So you boleh tekan calculator cari nilai lambda. So the solution to the homogeneous differential equation depends on the value of lambda. Okay, depends on the value of lambda. Before that, you also can check the discriminant value untuk kita tentukan sifat root kita. Okay, sama ada awak directly boleh tengok, boleh cari guna calculator, ataupun awak check dulu kita punya discriminant. Apa dia discriminant? Discriminant itu adalah value b square minus 4ac. Okay, so daripada equation yang awak ada ni, awak ada equation kuadratik ni, awak boleh keluarkan apa dia nilai A, nilai B dan nilai C. Kemudian kita akan kira B square tolak 4AC. Kalau B square tolak 4AC awak sama dengan kosong, maksudnya value lambda awak ni akan sama. Lambda 1 akan sama dengan lambda 2. Kalau awak dapat discriminant value besar daripada kosong, okay, awak punya lambda 1 berbeza dengan lambda 2. Okay, dan kalau kita dapat discriminant value kurang daripada kosong, kita takkan dapat cari nilai lambda, tetapi kita akan dapat complex root dalam bentuk alpha plus beta I.
Okay, so solution untuk homogeneous differential equation dia bergantung kepada sifat lambda. Kalau lambda 1 dengan lambda 2 sama ataupun discriminant value sama dengan kosong, general solution untuk homogeneous kita akan jadi macam ni. Y C1 eksponen lambda 1x tambah C2x eksponen lambda 1x. Okey, disebabkan oleh kita punya nilai lambda sama, di sebelah constant yang kedua ni kita tambah x. Lambda dia kita guna lambda 1. Kenapa kita guna lambda 1 sahaja? Kerana lambda 1 dengan lambda 2 sama. So nak guna lambda 2 pun boleh. Tapi kalau you ada lambda 1 dengan lambda 2 berbeza ataupun discriminant value kita greater than kosong, so solution dia akan jadi C1. C1 ni adalah constant tulis je C1 C2. Okay, eksponen lambda 1x, eksponen lambda 2x. Kalau tadi disebabkan dia punya lambda sama, so dekat constant yang kedua kita tambah x. Sekarang disebabkan lambda kita berbeza, tak perlu tambah x di mana-mana constant. Jadi kita tengok contoh untuk awak lebih faham. Dan bentuk ketiga adalah apabila discriminant value awak kurang daripada kosong. Bila awak selesaikan awak punya roots, awak akan dapat dalam bentuk complex number alpha plus beta I. So kita akan ambil nilai alpha dan nilai beta ni. Okay, so solution awak dalam bentuk y equal to eksponen alpha x darab dengan C1 cos beta x plus C2 sin beta x. Okay. Okay, kita tengok contoh macam mana nak bagi lebih faham. Kita tengok contoh. Okay, kita tengok dulu contoh yang pertama. Yang ini kita bring ke bawah dulu. Okay, tengok contoh yang pertama. Solve 2y double prime minus 5y prime minus 3y equal to 0. So, ini adalah homogeneous differential equation. Kenapa? Sebab gx dia equal to kosong. Okay, so bila dia adalah homogeneous dan dia adalah second order, so kita boleh, kalau dia adalah homogeneous differential equation, so kita boleh menggunakan method yang kita belajar tadilah. Okay, so step yang pertama adalah awak kena tukar dulu differential equation ini menjadi bentuk characteristic equation ataupun auxiliary equation, di mana kita gantikan second derivative first derivative dengan nilai y ni dengan lambda. So apa yang awak akan dapat adalah 2 lambda kuasa 2 tolak 5 lambda tolak 3 sama dengan kosong. Okay, so sekarang awak ada quadratic equation. Awak boleh cari terus nilai lambda atau awak nak check dulu discriminant value. So ini adalah kita punya A kita 2, B kita adalah this one negatif 5, C kita adalah negatif 3. So bila kita nak cari discriminant value B square minus 4AC, kita akan dapat negatif 5 square minus 4 darab A kita 2, C kita negatif 3. So negatif 5 square adalah 25. Okay, negatif 3 darab 2 negatif 6. Negatif 6 darab negatif 4 adalah negatif 24. Okay, so 25 tolak 24 sama dengan 1. So 1 ni greater than 0. Maksudnya awak punya lambda 1 mesti tak sama dengan lambda 2. Awak mesti dapat 2 value. So kita cari. Okay, awak boleh faktorkan guna kalkulator atau awak boleh guna faktor secara manual, mana-manalah. Okay, sebab dia tak kisah nak faktor guna apa pun boleh. Okay, kalau nak faktor guna kalkulator pun boleh. Kalau kita faktor guna manual, dekat sini negatif, dekat sini plus. Okay, sama dengan kosong. So 2 lambda equal to negative 1. Lambda yang pertama equal to negative 1 over 2. Dan lambda yang kedua adalah 3. Ini lambda yang pertama. So, general solution dia adalah ini. So, macam mana nak tulis? Y sama dengan C1 eksponen lambda 1. So, lambda 1 negatif 1 over 2x tambah C2 eksponen lambda 2. Lambda 2 adalah 3x. So, inilah dia general solution dia. Kenapa dia general solution? Sebab constant, kita tak tahu lagi nilai constant.
Okay, boleh juga kalau lambda tu bertukar, lambda 1 jadi lambda 2, lambda 2 jadi lambda 1. So awak akan dapat y sama dengan C1 eksponen 3x tambah C2 eksponen negatif 1/2x pun boleh, sama sahaja. Okay, sama sahaja, tak ada beza. Okay, so ini adalah general solution untuk kita punya homogeneous differential equation. Bila dia adalah homogeneous, so kita ada 3 sifat ni. So kita tengok contoh yang lain nak bagi lebih faham. Okay, kita tengok contoh kedua dan ketiga. Okay, kedua dulu. Ini kita letak bawah. Okay, solve y double prime minus 10y prime plus 25y equal to 0. So, kalau awak tengok ini adalah homogeneous kerana kita punya gx ini equal to 0. Okay, so kita boleh tukar dia menjadi auxiliary equation ataupun characteristic equation. Apa yang awak akan dapat adalah lambda square tolak 10 lambda tambah 25 sama dengan kosong. Okay, so next adalah awak faktorkan ataupun awak boleh juga nak cari auxiliary, awak nak cari discriminant value. A kita sama dengan 1, B kita sama dengan negatif 10, C kita sama dengan 25. So kita nak check kita punya discriminant, B square minus 4AC. So B kita negatif 10 square minus 4 darab A kita 1, C kita 25. So negatif 10 kuasa 2 100, 4 darab 1 4, 4 darab 25 100. So 100 tolak 100 sama dengan kosong. So bila awak dapat discriminant value sama dengan kosong, maksudnya lambda 1 dan lambda 2 awak adalah sama. So awak punya general solution mestilah ikut bentuk ni. Saya copy siap-siap. Okay, so kita check betul tak kita punya lambda 1 dan lambda 2 sama. You boleh tekan kalkulator untuk cari nilai lambda atau boleh faktorkan secara manual. Okay, kalau saya faktorkan secara manual, saya akan dapat lambda 1 equal to 5, lambda 2 pun equal to 5. So, samalah. So, bila kita punya lambda sama, kita punya solution mestilah dalam bentuk ini. Okay, di mana y equal to C1 eksponen lambda 1 kita 5x tambah C2. Disebabkan lambda ni sama, sebelah situ kena ada x. Eksponen 5x. So, inilah solution kita. Ini adalah general solution. Kenapa general solution? Sebab kita tak tahu nilai C ini. Okay. So, kalau awak tengok, dia sebenarnya mengikut superposition principle. Di mana superposition principle bagi tahu, bila kita ada dua solution, okay, kita boleh gabung solution kita, C1Y1 plus C2Y2. So, ni ada dua solution lah. Okay, ini adalah solution pertama. Yang ini adalah solution kedua kita. So kita dah gabungkan. So inilah general solution kepada kita punya differential equation. So tengok lagi satu. Okay, so ini adalah lambda square tambah 4 lambda tambah 7 sama dengan kosong. So from here you know that the value of A equal to 1, the value of B equal to 4 and the value of C equal to 7. So, kalau kita nak check discriminant value B square minus 4AC sama dengan B square. B kita 4 square minus 4 darab A kita 1, C kita 7. Okay. So, 4 kuasa 2, 16. Tolak 7 darab dengan 4, 28. So, awak dapat negatif 12. So, negatif 12 ni kurang daripada kosong. So, kalau awak tengok dekat table ni, bila kita punya discriminant value kurang daripada kosong, kita akan dapat faktor dalam bentuk complex root. So, bila awak tahu yang dia akan dapat faktor dalam bentuk complex root, awak tak boleh normally factorize. Awak kena guna quadratic equation. Okay. Apa dia quadratic formula? Sorry, bukan quadratic equation, quadratic formula. Apa dia quadratic formula? Negatif B tambah tolak punca kuasa B square minus 4AC bahagi dengan 2A. Okey, negatif B. B kita adalah 4. So, negatif 4 tambah tolak punca kuasa
B square tolak 4AC kita dah cari tadi, negative 12. So, negative 12 divide by 2 darab 1. Okay, so awak akan dapat negatif 4 tambah tolak punca kuasa 12I. Kenapa dia jadi I? Sebab negatif. Nak hilangkan negatif dalam punca kuasa, kita bawa keluar, dia akan jadi I. Sebab dia tak boleh punca kuasa negatif number. Okay, dia melawan hukum matematik bahagi dengan 2. Okay, so apa yang awak akan dapat dekat sini adalah negatif 4 tambah tolak. Okey, punca kuasa 12 ni kita boleh pecahkan dia menjadi punca kuasa 4 darab 3. So, dia akan jadi punca kuasa 4 darab dengan punca kuasa 3. So, punca kuasa 4 ni sama dengan 2. So, akan dapat 2 punca kuasa 3. Okey, 2 punca kuasa 3 I bahagi dengan 2. Yang ini boleh potong tinggal 2. Yang ini habis. So, apa yang awak akan dapat adalah negatif 2 tambah tolak punca kuasa 3I. Okay. So, bila awak compare dengan this one, bentuk faktor dia iaitu alpha tambah beta I. Okay, alpha tambah beta I. Bentuk dia adalah alpha tambah beta I. So, from here you get the value of alpha equal to negative 2 dan the value of beta equal to punca kuasa 3. So, kita gunakan value of alpha dan beta yang kita dapat ni untuk kita masukkan ke dalam dia punya general solution. Ini general solution bila awak ada complex root. Okay, so kita boleh tulis kita punya general solution y sama dengan eksponen alpha x. So, alpha kita negatif 2x darab C1 cos beta x. So, beta kita punca kuasa 3x plus C2 sin punca kuasa 3x. So, inilah dia awak punya general solution untuk kita punya second order differential equation homogeneous.